ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ବାହାରିକି ଆଜି ଆମ ଏଇ ଘର ପାଖରେ ସେ ମଠରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲେ ମହୋତ୍ସବ ଗୋଟେ ହେଉଛି। ସେଇଠି ସେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ସେପଟେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଡାକୁଛନ୍ତି ଯିବା ଟିକେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ବାହାରି ଅବିକା ଟିକେ ଚାଲିଲୁ। ସେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ପିଲା ସବୁ ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯିବା। ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏଇଠି ସବୁ ପିଲା ସବୁ ଆମେ ଚାଲିଲୁ। गाइस देखी पार्थ ये होची हम ए मठर पूरा पुरातन बाबा ये मर जाइले मले 1 ईयर हम ताकर ए मूर्ति तैयारी होई ए मठर से पुरातन बाबा जे पूरा प्रतिष्ठा से पूरा फास्ट थिले रो बइजिटी हे गेले से बाबा देखि पार्थ ए माने तांकर फुल मजा रे चलचंती ए देखि पार्थ ए प्रसाद सेवन करिया पे पळे आइलु प्रसाद सेवन लोक भिड़ मठर से ठाकुर दर्शन कर खाए पी पलि आइलुनि समस्त निज निज घर को पलि मुझे घर को जाऊँ तो आज ये जय जगन्नाथ।